سلام تعني حبلي زخبركم من فتوات تخطاتلتي مدب سبوين تاي مسلمون كم تلمود نسعى زحرنا لكم حصرتن اوانا ونزبلنا مزيناتات حزنا لكم متسنا لنا نسنا مكتالكم نعدم فلما عندنا تطمنا بخم كنقبل أنصار بلصقنا زغبر تغادلو قصيل يركب اب كلل امحرا سراويت فانو اب كلل اورما حيلتا سراويت حرنت اورما زجمرو منقسقاس كم زلو خوينو اب بنشانغول غومز ون تمساسال عطبات ممرحاو صملو تزغرم دما سرعه بلصقنا اسر فانون سراويت حرنت اورما بمقتال اب غامبيلا منقسقاسات بعلو مئغادو تغليصلو تشكركرتي كينقسقاسو زحلفو ممرحين بوزحات غريملو مبل 35 عامت بعل عسرا قنبات مخنيات بمقبار أبلات سراويت تقرين سراويت إرتران زترخبلو فليز زبالة مدرخ صمدو تخايدو زرزرو كهلونا يوم لعلي عسر شوعات زخوينو عبيت ميدياتات عالمنا سرعة بلصقنا كاكايدو تالي موزر كابين مرس أتقبالنت كم زيبلو عبي تمساسال قوان بمخوان زن صبار قوة تقاومو نبوزحات أغريمولو اب حدا قداي بزلكع ميدياتات عالم كقوامه بزح ترأيو كم زي فلت تغليصلو سرعه بلصقنا ودقاتو قصيل يركم بتمساسالي سراويت فانو اب كبابي دبر برهان زرخبو عزيز غرم وتحدرو عوت امدراونا كترخبو يخم بخالي قص كابينه منግስት ትግራይ اب ወሳኑ ጉዳይ ንምምካር ተአኪቡሎ ተወሳኺ ዝርዝር ሓበሬታ ክህልወና እዩ ናይ ወጻይ ምስ اب ማእኸላይ መብራቅ ሊባኖስን እስራኤልን ተታሒዙ ሓድሽ ወጥ ተፈጢሩሎም ብዝርዝር ክንምልከቶ ኢና ነዳዲ መቅናሱ ቀጽል ይርከብ اب ቢዝነስ ዜናታትና ምስ ክሪፕቶን ፎሬክስን ዝተታሓዙ ሓበሬታ ከነካፍለኩም ኢና ሓቢርኩም ናጽንሑ ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ምግባርኩም ይትረሱ ገበነን ስጋት ገበነን በዘላቅነት ንምቅራፍ ብናይ ጸጥታ ማሕወር ጥራሕ ዘይኾነስ ኩሎም ውዳበታት በመጠንኻር ክስራሕ ይግባእ ሁሉ ዋና ማሕዳር ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ኣይተ መንበሩ ንጉስ ገሊጾም ኣይተ መንበሩ ነዚ ዝገለጹ ምምሕዳር ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ حلف جمجمة فتصامات تشعت أوارح سرحة تصدتا مس تقلل نبرتن أمرر حنه أكلات تصدتان اتاقف تمام وعلى سلام تصدتان عب ذا سالو تلوزل أوانيوم كلهم سرحة تصدتا عبرت أنا كنسرح ناي حلف تشعت أوارح زتصرحوا أون تاو سرحة بمعقب دكما قولنا جيم جيمنا أتصال سلامنا كنا وحسي جبات بخير لهم كما كفل كتما عد حق السلام تصدتان لمحاسة عبيت سرح الناس سرحوا ما يم زبلو أي تمام برو يخون برح على حليفهم زفترو تصقمات مليون كقرفوا دمام كلهم ودابتات بمتنخار مسحب رسب تواريد كمسرح كم زتلبه عجنزيبهم يوم انتخونه زلنا الوان ناي مخات وان سرزخونه قدامنات دحنات حزب وحسن مقبار عقمتاتنا وديبنا جبنن سقات جبنن بزلاقنات مقراف كنربارب يقبا خبرو اي تمنبرو وسخهم حبيرهم لهم ازازي بوليس كفله كتما عد حقي مختل انسبكتور جبر كريستوس فاسيل بغريوم صراحه تصطتا اتا كفله كتما وحسن مقبار كلهم ودباتات بمتنخر ان تسرح مصي زبلو خوينم سلازخونه دما بقصالنت جبنن سقات جبنن مقراف حبرت سبه بعلو نصطتا بمقبار تواريد كمسرح كم زتلبه ريسبيم اب كتما مقله استات 5 مليون برز قمت نبرت بسنك زتفلالي حدقا بارع كم زعنوا تغليصوم كيد سرح مكلخالن مقصارن حدقا بارع حوي بيت مزجاجا كتما مقلم اب ور حمله 2017 عام تمرت اسكع قنبت 2018 عام تمرت زنبرو افصاصما سرح مس سموين مدارك تاكلات بمقان جمجملهم نت صبصب زقربو تتكامت حابر اتخيد سرح اي تحفتم صقاي اب تختما بسنك تزغاطم حدقا بارع زاغير استات 5 مليون برز قمت نبرت معناو لعلي 700 مليون برز قمت دما مدحانه كم تخاله حبيرهم لهم اب حبرت سبزلو حصرت جنزابه بقند مخنيات اتحدقات زتقص خوينم حصرت ماشينري حيل سبنه ماينه زي حقاو نقدن معصاو منقدتات توسخ مخنياتات مخوانو تحبيرو لهم ولو كاب ستاندارد مسرت نميت سبح حدا فاير تراك زاد لكوان تخونم اب كتما مقلقنا كلت مقاين طرح مهلون بمنصر حيل سبن اول ادبان انترون فصم زي متاطن مخوانو بمتقاس بتخرته كسرحلو كم زغبا تتقيسو يوم اكايد سرح بيت مزجاجا كتما مقله ايتي ورس جبر صادق بقديوم حدقا بار حوين مقناس زفر مبرحتي نقدي صدتا ايربورت اندستريال بارك فابريكا مسبم
ግልጋሎት ማይን ካልኦትን ከም ሓደ ኣሃዱ ኮይኖም ክሰርሑ ከም ዝግባእ ተጠቂሱሎም ኣብ ከተማ መቐለ ብዓመት ብማእኸላይ 50 ሓደጋታት ባርዕ 10 ድማ ሃንደበታዊ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ከም ዘጋጥም ኣስታት 120 ሚልዮን ብር ዝግመት ንብረት ከም ዝዓኑ ኣብቲ ገምጋም ተገሊጹ ክብል ቢሮ ርክብ ህዝቢ ከተማ መቐለ ገሊጹሎም ኣብ ክልል ጋምቤላ መንቀስቃስ ተሽከርከርቲ ሙሉ ንሙሉ ከም ዝተኣገደ ተገሊጹ ኣብ ክልል ጋምቤላ ካብሎም መዓልቲ ጀሚሩ ንዝኾነ ተሽከርካሪ መንቀስቃስ ምፍቃድ ዘይሕጋውን ዝተኸልከለን ምዃኑ ናይ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኣፍሊጡሎም ካብሎሚ ጉንበት 23 2018 ዓመተ ምህረት ብኣቆጻጽራ ግእዝ ንግሆ ጀሚሩ ክሳዕ 25 ጉንበት 2018 ዓመተ ምህረት ብኣቆጻጽራ ግእዝ ፍሉይ ናይ ሕለፍ ፍቃድ ካብ ዘለዎም ወጻኢ ዝኾነ ይኹን ናይ መንግስቲ ናይ ንግዲ ናይ ውልቀ ሰባት ተሽከርከርቲ በዓል 3 እግሪ ተሽከርከርቲ ሞተር ሳይክል ሙሉ ንሙሉ መንቀስቃስ ደው ክብል ከም ዝተወሰነ ተገሊጹሎም ነዚ መምርሒ እዚ ኣብ ዘይትግብሩ ኣሽከርከርቲ ድማ ጽኑዕ ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰድ ናይ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን መምርሒ ከም ዝሃበ ተገሊጹሎም ካብ ጉንበት 23 እስከ 25 2018 ዓመተ ምህረት ብኣቆጻጽራ ግእዝ ብፍሉይ ኩነታት መንቀስቃስ ዝተፈቀደሎም ንሃንደበታዊ ስራሕቲ ጥራሕ ዝነጥፉ ናይ መብራህቲ ሓይሊ ቴሌኮሙኒኬሽን ኣምቡላንስ ጥራሕ ኮይኖም እዚኦም እውን እንተደኣ ኮይኑ ናይ ይሕለፍ ወረቀት እንተዝሒዞም ፈጺሞም መንቀስቃስ ክገብሩ ከም ዘይኽእሉ ተኣጊዱሎም ኣብ ክልል ኣምሓራ ብሄራዊ መንቀስቃስ ፋኖ ኣምሓራ ኣብ ክልል ኦሮሞ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ድማ ብዕጥቃት ሓይልታት ተመሳሳሊ ናይ መንቀስቃስ እገዳታት ተኣዊጆም ኣብ ግብሪ ዝውዓሉ እንትኾኑ ሕዚ ድማ ኣብ ክልል ጋምቤላ ባዕሉ ነቲ ክልል ዘመሓድር ዘሎ ፖሊስ ኮሚሽን ኣብዚ ጉዳይ መንቀስቃስ ምእጋዱ ንብዙሓት ኣገሪሙሎም እዚ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ናይ መወዳእታ መድረክ ከም ዝበጽሐ ዘመላኽተ ምዃኑ እውን ብርክት ዝበሉ ተንተንቲ ፖለቲካ እንዳገለጹ ይርከቡ ልዕሊ 17 ዝኾኑ ዓበይቲ ማዕኸናት ዜና ዓለምና ስርዓት ብልጽግና ከካይዶ ተሊሞ ዝርከብ ናይ ድራማ መረጻ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ እንዳገለጹ ይርከቡ ዝተፈላለዩ መዐቀንታት ብምቕራብ ዝቃወሙ ዘለዉ እዞም ሚድያታት ስርዓት ብልጽግና ጽባሕ 24 ጉንበት 2018 ዓመተ ምህረት ብኣቆጻጽራ ግእዝ ሻዓይ ሃገራዊ መረጻ ንምክያድ ዝገብሮ ዘሎ መንቀስቃስ ፈጺሙ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ እንዳገለጹ ይርከቡ በዚ ልክዕ ሚድያታት ተኣኪቦም ከምዚ ዓይነት ተመሳሳሊ ናይ ተቃውሞ ድምፂ እንታስምዑ ድማ ኣብ ታሪክ ተራእዩ ከም ዘይፈልጥ ብዙሓት እንዳጠቀሱ ይርከቡ ቢቢሲ ዘ ኢኮኖሚስት ሮይተርስ ፎሬን አፌርስ አልጀዚራ ብሉምበርግ ኔዘርላንድስ ሚዲያ አፍሪካን ሪፖርት ዲሞክራሲ ጆርናል አፍሪካን ኒውስ ዘ ኮንቨርሴሽናል ኢትዮጵያን ኢንሳይት ዲደብሊው ዶቼ ዌለ ፍራንስ 24 አምኒስቲ ኢንተርናሽናል አፍሪካን ኢንተለጀንስ ዝመሳሰሉ ሚድያታትን ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰል መንግስቲ ኢትዮጵያ ጽባሕ ሶኒ ከካይዶ ተሊሞ ዝርከብ መረጻ ፈጺሙ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ዝተፈላለዩ መዐቀንታት ብምጽራሕ ተቃውሞታቶም እንዳስምዑ ይርከቡ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ናይ ድሮን መጥቃዕቲ እንዳፈጸመ ዝርከብ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ክልል ኦሮሞ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝርከቡ ዕጡቃትን ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ፖለቲካዊ ምትፍናን ኣብ ግምት ብምእቶም እቲ ሎሚ ዝካየድ ሸውዓይ ዙር ሃገራዊ መረጻ ኢትዮጵያ ተቀባልነት ዘይብሉ ሕጋውነቱ ኣብ ሕቶ ምልክት ዝኣቱ ምዃኑ እንዳጠቀሱ ይርከቡ ሎሚ ሰንበት 23 ጉንበት 2018 ዓመተ ምህረት ብኣቆጻጽራ ግእዝ ካቢኔ መንግስቲ ትግራይ ኣብ እዋናዊ ዛዕባ ኣድሂቡ ኣኼባ ከካይድ ምዃኑ ተገሊጹሎም ኣብዚ መድረኽ ንህዝቢ ትግራይ ወሰንትን ናብ ሓድሽ ዓወትን ምዕባልን ዘሰጋገሩ ውሳኔታት ተወሲኖም ብቁልጡፍ ናብ ተግባራዊ ስጉምቲ ዘሰጋገሩሉ ባይታ ክበጽሕ ትጽቢት ከም ዝግበር ተገሊጹሎም ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ መድረኽ ኣብ ምምላስ ተመዛበልትን ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ ኣብ ምርግጋጽ መምርሒ መኸተም ኣብ ታሕተዋይ ማሕወር ዘሎ ግዕዚና ጠመተ ተገይሩ ብዕምቆት ክምከረሉን ውሳኔታት ክመሓላለፍን ሓደሽቲ ሕግታት ዝጸድቅሉ ባይታ ክፍጠር ከም ዝኽእል ተጠቂሱሎም ሰራዊት ፋኖ መስተንክራዊ ዓወት ብምሕፋስ ካብ ስርዓት ብልጽግና ኣዝዮም ዘመኖት ዝተባሃሉ ኣጽዋራት ከም ዝማረኸ ተገሊጹ ኣብ ዙርያ ከተማ ደብረ ብርሃን ኣብ ዝተኻየደ ከቢድ ኩናት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ወተሃደራዊ ማዕስከር ካብ ዘሰልጠኑ ወተሃደራት ብተወሳኺ
ኣብ ሩስያን ኳታርን ፍሉይ ወተሃደራዊ ስልጠና ዝረኸቡ ሰራዊቱ ዘዋፈረሉ ኩናት ከም ዝነበረ ዝተጠቐሰ እንትኸውን ሓይልታት ፋኖ ግን ኣንጻር እዚኦም ፍሉይ ስልጠና ዝረኸቡ ወተሃደራት ኢትዮጵያ ዘካየድዎ ኩናት ብዓወት ከም ዛዘሙ ተገሊጹሎም እዞም ኣብ ሩስያን ኳታርን ፍሉይ ወተሃደራዊ ስልጠና ዝረኸቡ ወተሃደራት ዝጥቀምሎም ፍሉያት ኣጽዋራት AK-103 ዝዓይነቶም ኣጽዋራት እውን ሓይልታት ፋኖ ብምስሊ ዝተሓገዘ ሓበሬታ ብምስርጫው ከም ዝማርኹ ክገልጹ ኢሎም ካብዚ ብተወሳኺ ከቢድን ማእኸላይን ኣጽዋርን ሓይልታት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሓይልታት ፋኖ ሙሉ ንሙሉእ ከም ዘዕነዎ እንዳተገለጸ ይርከብ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ከይካየደ ትእዛዝ ዘሕለፈ ሰራዊት ፋኖ ኣብ ተኽልል ውጽኢታዊ ዝተባሃለ ስጉምቲ አንጻር ስርዓት ብልጽግና እንዳወሰደ ይርከብ ስርዓት ብልጽግና ነቲ ድራማው ዝኾነ ምርጫው ንምክያድውን ኣብ ክልል ኣምሓራ ከቢድ ዕንቅፋት ከም ዝገጥሞ እንዳተገለጸ ይርከብ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ እውን ኣብ ክልል ኦሮሞ ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታትን ወረዳታትን ሰፊሕ ወተሃደራዊ ዓወት ይገጥሞ ከም ዘሎ ዝገልጽ እንትኸውን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣብ ዝሓፈሶም ወተሃደራዊ ዓወት ድማ ፖለቲከኛ እሱራት ዝነበሩ ሓይልታት ኦሮሞ ከም ዘፍትሐውን ክፍለጥ ተኻይሉሎም እዚ ሁሉ ምንቅስቃስ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ክንደየናይ ምድኸም ከም ዝርከብ ዘመላኽት ምዃኑ ተገሊጹሎም ካብዚ በተቃራኒ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝነጥፉ ብርክት ዝበሉ አካላት ስርዓት ብልጽግና ድራማውን ዝኾነ ምርጫ ንምክያድ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ብግልጺ ተቃውሞታቶም እንዳስምዑ ይርከቡ መበለ 35 ዓመት ግንቦት 20 ኣመልኪቱ ጽምዶ ድምቕ ዝበለ መድረኽ ብምድላው ሰራዊት ትግራይን ኤርትራን ኣብ ዝተኸረኸብሉ ድምቕ ዝበለ መድረኽ ተዳልዩ ርክብ ህዝብን ህዝብን ንምጥንኻር ዝዓለመ ኣዝዩ ፍሉይ ክብረ በዓል ተኻይዱ ኣብዚ ክብረ በዓል ካብ ኤርትራን ካብ ትግራይን ዝተኣከቡ ዜጋታት ክልቲኡ ህዝቢ ዝተረኸቡ እንትኾኑ ብተመሳሳሊ ዕድመ ዝተገበረሎም ኣባላት ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን ተረኺቦም ጽምዶ ኣብ ምስጣምን ምጥንካርን ብዕምቆትን ምስራሕ ዝኽእል መድረኽ ኣዳልዮም ዝሓለፉ ግዜ ከረስዕ ዝኽእል መጻእ ግዜ ከልምልም ዝኽእል ወሳኒ መድረኽ ከዳሉ ውዒሎም ኣለዎም እዚ ንፈታዊ ሰላምን ዕግበትን ዝህብ ንጸላእ ድማ ርእሲ ሕማም ክኸውን ዝኽእል መድረኽ ተጠናኺሩ ክቕጽል ከም ዝግባእ ዝተገለጸ እንትኸውን ሕዚ ጽምዶ በጽሕሉ ዘሎ ወሳኒ መድረኽ ናይ ድሕሪት ትምለስ ኣብ ዘይኽእለሉ ኣዝዩ ጥንኩር ባይታ ከም ዝበጽሐ ተገሊጹሎም ኣብ ሊባኖስ ብሰንኪ መጥቃዕቲ እስራኤል ቁጽሪ ዝሞቱ ሰባት ይውስኽ ከም ዘሎ ተገሊጹ ሚኒስትሪ ጥዕና ሊባኖስ ብሰንኪ እስራኤል ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ትፈጽሞ ዘላ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ካብ 2 መጋቢት 2026 ብኣቆጻጽራ ምዕራባውያን ጀሚሩ ብውሕዱ 3371 ሰባት ክሞቱ ከለዉ 10129 ድማ ከም ዝቆሰሉ ተገሊጹሎም እቶም ግዳያት ሰላማውያን ሰባት ከም ዝነበሩ ዝሓበረ እቲ ሚኒስተር ዋላኳ እቲ ኩናት ደው ንምባል ጻዕርታት ይግበር እንተሃሎ እስራኤል መጥቃዕትታት ምፍናዋ ተቐጽል ከም ዘላ ከሲሱሎም ቁጽሪ ውግኣት እናወሰኸ ብምምጹ ኣብ ሆስፒታላትን ህጹጽ ግልጋሎት ዝወሃበለን ማእኸላት ጉድለት ክንክን ይጋጥም ከም ዘሎ ድማ ሰመዝ ጥዕና እቲ ሃገር ይጠቕሱ እዚ ከምዚሉ እንዳሃለወ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሊባኖስን ዘሎ ምትፍናን ይወስኽ ከም ዘሎ ተገሊጹ ዕጥቋት ሊባኖስ ህዝቦላህ ንፈለም ኣወን ድሕረቲ ውዕሊ ስምምዕነት ምቁራጽ ተኩሲ ብልክዕ ዘይተፈለጠ ሮኬታትን ሰበልቦ ነፈርትን ናብ ሰሜናዊ ክፋል እስራኤል ከም ዝወንጨፉ ተገሊጹሎም ቢቢሲ ከም ዝሓበሮ ዕጥቋት ህዝቦላህ ነዚ መጥቃዕቲ ዝፍጽሙሉ ቀንዲ ምክንያት እስራኤል ነቲ ውዕሊ ምቁራጽ ተኩሲ ብተደጋጋሚ ትጥሕስን ብፍላይ ድማ ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ዘሎ ቁሸታት ብተደጋጋሚ ትድብድብ ከም ዘላ እዚ ድማ ነቲ ጥሕሰት ብግልጽ ዘርኢ ምዃኑ ድሕሪ ምጥቃሶም እዮም ነዚ ስዒቡ ማሕበረሰብ ዓለም ዝተበጽሐ ስምምዕነት ምቁራጽ ተኩሲ ንኽኽበር ዓብዪ ጸቅጢ ይገብሩ ከም ዘሎ ተገሊጹሎም ናብ ሙሉእ ኩናት ተመሊሱ እቲ ዞባ ናብ ዝኸፈ ቅልውላው ከይኣቱ እውን ብርክት ዝበሉ ኣካላት ስጋቶም እንዳገለጹ ይርከቡ መወዳእታ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ከም ተስተለመደ ናብ ቢዝነስ ዜናታትና ክነስግረኩም ዋጋ ነዳዲ ትማሊ ካብ ዝነበሮ ብ1.5 ሚእታዊ ኣብ ዝቐነሰሉ ዕዳጋ ብ$91.12 እንዳተሸጠ ይርከብ ብተመሳሳሊ ብዙሕ ለውጢ ኣብ ዘይተረኣየሉ ዘይተጻረየ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ነዳዲ ድማ ብ$87.36 እንዳተሸጠ ይርከብ እዚ ኣብ ዋጋ ነዳዲ ዝረአ ዘሎ ናይ መቐናስ ተርኢታት ኣብ ቁጠባዊ ምንቅስቓስ ዓለምና ሩኢት ዝተባሃለ ለውጢ ከም ትጽቢት ከም ዝግበር ተገሊጹሉ ወርቂ ብ$4000
539.83 ማለት እውን ብ0.98 ሚእታዊ ወሰኽ ብምርኣይ እንዳተሸጠ ይርከብ። بخالي قص دما اب واقعات كريبتو بيتكوين ب0.47 ميتاوي وسخنطر ب739.904 عندات شط يركب 4.0.48 بتمساسل وسخ زري ايثيريوم دما ب225.55 عندات شط يركب زخون لوط كير زقصله 8 شرف وصا ኢትዮጵያ بركز زبولو بانكታት ኢትዮጵያ ና $1 ب159.7 ብር ዓዲጎም ب162.3 ብር እንዳሸጡ ይርከቡ።